అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఉజ్వల. ఈరోజు నేను పాడబోయేది ఘాటు స్వరములు మాయా మానవ గౌళ రాగం ఆది తాళం. Magari ga sari ga ma pa ma ga ma ri ga ma pa da pa ma pa ga ma pa da ni da pa da ma pa da ni sa ni da ni pa da ni sa pa da ni da sa ni da pa ma pa da pa ni da pa ma ga ma pa ma da pa ma ga ri ga ma ga pa ma ga ri Magari sa Magari ga sari ga ma pa ma ga ma ri ga ma pa da pa ma pa ga ma pa da ni da pa da ma pa da ni sa ni da ni pa da ni sa pa da ni da sa ni da pa ma pa da pa ni da pa ma ga ma pa ma da pa ma ga ri ga ma ga pa ma ga ri sari ga ri ma ga ri sa ri ga ma ga pa ma ga sari ga ri ma ga ri sa. ధన్యవాదాలు.